The day Craig received the award for reading all the books at his level, his father bought him a lottery ticket. He won $3,000, and with that, he bought his first mobile phone. El día que Craig recibió el premio por leer todos los libros de su nivel, su padre le compró un billete de lotería. Ganó $3,000 y con eso compró su primer teléfono móvil. It was then that fate brought him together with Mr. Harrigan, an old retired millionaire in his mansion in Castle Rock. At just 9 years old, Craig was hired to read to him aloud 3 times a week. Fue entonces cuando el destino lo unió a M.R. Harrigan, un viejo millonario retirado en su mansión en Castle Rock. Con solo 9 años, Craig fue contratado para leerle en voz alta 3 veces a la semana. Thus began a strange and endearing friendship between the boy and the elderly recluse. Mr. Harrigan was an imposing, dry, and elegant man. He had made his fortune on Wall Street. Así comenzó una extraña y entrañable amistad entre el niño y el anciano recluso. M.R. Harrigan era un hombre imponente, seco y elegante. Había hecho su fortuna en Wall Street. Although he seemed to have it all, his days passed in silence, surrounded by crumpled newspapers and old books. Craig read him Dickens, Twain, and Shakespeare, while the old man listened with a glass of wine. Aunque parecía tenerlo todo, sus días transcurrían en silencio, rodeado de periódicos arrugados y libros viejos. Craig le leía a Dickens, Twain y Shakespeare, mientras el anciano escuchaba con una copa de vino. Sometimes, they talked about money, principles, and how the world had changed for the worse. Craig admired him. Harrigan, in his own way, looked after him. Years passed, and when Craig was a teenager, Mr. Harrigan began to weaken. A veces, hablaban sobre dinero, principios y cómo el mundo había cambiado para peor. Craig lo admiraba. Harrigan, a su manera, lo cuidaba. Pasaron los años y, cuando Craig era un adolescente, M.R. Harrigan comenzó a debilitarse. One day, the boy decided to gift him a mobile phone. At first, Harrigan looked at it with disdain, as if it were a useless object. But soon, he discovered the convenience of reading the news instantly. Un día, el chico decidió regalarle un teléfono móvil. Al principio, Harrigan lo miró con desdén, como si fuera un objeto inútil. Pero pronto descubrió la conveniencia de leer las noticias al instante. His laughter, rough and dry, echoed when he received the first spam messages. It was, he said, a new form of witchcraft. It was shortly after that Mr. Harrigan died, sitting in his favorite armchair. Su risa, áspera y seca, resonó cuando recibió los primeros mensajes de spam. Era, dijo, una nueva forma de brujería. Poco después, M.R. Harrigan murió, sentado en su sillón favorito. Craig mourned him like a grandfather. At the funeral, almost impulsively, he placed the mobile phone inside the coffin. It was a gesture of farewell. He had no idea what would come next. Craig lo lloró como a un abuelo. En el funeral, casi impulsivamente, colocó el teléfono móvil dentro del ataúd. Fue un gesto de despedida. No tenía idea de lo que vendría después. Later, Craig dialed his old number. He didn't expect an answer. Just hearing the recorded voice saying, "Mr. Harrigan cannot take your call at the moment," comforted him in some way. Más tarde, Craig marcó su antiguo número. No esperaba respuesta. Solo escuchar la voz grabada diciendo, M.R. Harrigan no puede atender su llamada en este momento, lo reconfortó de alguna manera. One early morning, when he checked his voicemail, he found a message. Distorted, with a metallic echo. One word, Craig. He thought it was a mistake, an interference. Una mañana temprano, cuando revisó su correo de voz, encontró un mensaje. Distorsionado, con un eco metálico, una palabra, Craig. Pensó que era un error, una interferencia. But the messages kept coming. Always brief, like a whisper from the grave. Craig tried to tell his father, but he felt ridiculous. Who would believe that a dead man was returning his calls?
Pero los mensajes siguieron llegando. Siempre breves, como un susurro desde la tumba. Craig intentó contárselo a su padre, pero se sintió ridículo. ¿Quién creería que un muerto estaba devolviendo sus llamadas? Then the impossible happened. A bully from his school who had been tormenting him, Kenny Yanko, died in a violent accident after a desperate call Craig made to Harrigan's number. Entonces ocurrió lo imposible. Un matón de su escuela que lo había atormentado, Kenny Yanko, murió en un accidente violento tras una desesperada llamada que Craig hizo al número de Harrigan. It was a coincidence. Or was it? Fear began to gnaw at him. Craig tried again. This time it was about an abusive teacher who humiliated students. Another accident. Another death. Fue una coincidencia, ¿o no? El miedo comenzó a roerlo. Craig lo intentó de nuevo. Esta vez se trataba de un profesor abusivo que humillaba a los estudiantes. Otro accidente. Otra muerte. Each time he called, something dark responded. He began to fear what he had awakened. He understood that the affection he felt for Harrigan was real, but what manifested through that phone was not the wise man he had known. Cada vez que llamaba, algo oscuro respondía. Comenzó a temer lo que había despertado. Entendió que el cariño que sentía por Harrigan era real, pero lo que se manifestaba a través de ese teléfono no era el sabio que había conocido. He made the decision to let it go. One night, he walked to the lake and threw the phone into the depths, watching as the screen flickered before disappearing beneath the water. It was his final farewell. Tomó la decisión de dejarlo ir. Una noche, caminó hacia el lago y arrojó el teléfono a las profundidades, observando cómo la pantalla parpadeaba antes de desaparecer bajo el agua. Fue su despedida final. Time passed. Craig became a young adult. Sometimes, when he looked at his own phone, he felt a chill running down his spine. Technology had changed, but the fear remained. Pasó el tiempo. Craig se convirtió en un joven adulto. A veces, cuando miraba su propio teléfono, sentía un escalofrío recorrer su espalda. La tecnología había cambiado, pero el miedo permanecía.